हमारी जमीन पर काफी रेयर और अनोखे जानवर पाए जाते हैं, जिनमें से सांप एक ऐसा जानवर है जो हमेशा डर के साथ साथ तजस्सुस का मौजू भी बना रहता है। हमारी जमीन पर सिर्फ सांपों की 3600 से भी ज्यादा की इकसाम पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ तो खौफनाक साइज तक बड़े होते हैं और कुछ तो इतने छोटे होते हैं कि शायद आप इन्हें देख भी ना पाएं। आपने एनाकोंडा और पाइथन जैसे बड़े सांपों के किस्से तो सुने होंगे, लेकिन आपको बता दूं, इन बड़े और ताकतवर सांपों के अलावा भी बहुत से ऐसे छोटे सांप भी हमारी जमीन पर मौजूद हैं, जिन्हें देखने के बाद आपको खुद की आंखों पर यकीन नहीं होगा कि क्या सच में इतना छोटा सांप भी हो सकता है। और इन सांपों में से कुछ तो इतने जहरीले हैं कि एक इंसान को मारने की ताकत रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारी जमीन पर पाए जाने वाले 7 सबसे छोटे सांपों के बारे में, जिन्हें देखने के बाद आप दंग रह जाएंगे। नंबर 7, स्मूथ ग्रीन स्नेक। अगर आपको सांपों से बहुत ज्यादा डर लगता है तो आपको इस सांप से तो जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि इसे देखने के बाद आपकी सांपों से जुड़ी राय हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। ये सांप छोटा होने के साथ साथ काफी मिलनसार भी होता है, इसीलिए रेप्टाइल लवर्स इस सांप को काफी ज्यादा पसंद करते हैं और इसे अपने घरों में पेट बनाकर रखते भी हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि ये सांप किसी बड़े सांप का छोटा बच्चा है जो वक्त के साथ बड़ा हो जाएगा। एक अडल्ट स्मूथ ग्रीन स्नेक ज्यादा से ज्यादा 12 इंच तक ही बड़े हो सकते हैं। वहीं इनका जिस्म काफी अट्रैक्टिव हरे रंग का होता है, लेकिन इस सांप की एक खासियत है कि ये बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता। यही वजह है कई लोग इसे बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। ये सांप बीमारी फैलाने वाले कीड़ों को अपना शिकार बनाते हैं। पर हाँ, अगर आप इस सांप को देखना चाहते हैं तो आपको कनाडा, यूएसए और नॉर्दर्न मैक्सिको के दलदली घास वाले इलाकों की तरफ रुख करना पड़ेगा, क्योंकि ये सांप सिर्फ और सिर्फ इन इलाकों में ही पाया जाता है। नंबर 6, शॉर्ट हेडेड गार्टर स्नेक। नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले शॉर्ट हेडेड स्नेक की नस्ल को दुनिया की सबसे छोटी सांपों में से एक माना जाता है, जहां इनका जिस्म काले और हल्के भूरे रंग का होता है। वहीं अगर बात की जाए इनके साइज की तो तकरीबन 10 इंच तक बड़ा हो सकता है। ये सांप ज्यादातर अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में पाया जाता है। ये काफी शर्मीला होता है, जिससे इंसानों को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होता। इसीलिए बहुत से लोग इस सांप को एज अ पेट भी पाल लेते हैं। और सांप की तो खाने को लेकर ज्यादा नखरे भी नहीं होते। ये सांप छोटे मोटे लगभग हर तरह के कीड़ों को खाकर अपना पेट भर लेता है और जंगल में इस सांप की खुराक अर्थवॉर्म्स होते हैं। नंबर 5, लाइन्ड स्नेक। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं ऐसे ही एक और छोटे से सांप पर, जिसके जिस्म पर भी भूरे और काले रंग की धारियां मौजूद होती हैं। ये सांप भी काफी हद तक एक शॉर्ट हेड स्नेक के जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन इनका मुंह शॉर्ट हेड के मुकाबले में काफी बड़ा हो जाता है। ये सांप भी अमेरिका के घास वाले दलदली इलाकों में पाया जाता है। इनके जिस्म का साइज तकरीबन 8 इंच तक हो जाता है। अमेरिका में इन सांपों की कुल मिलाकर 4 इकसाम मौजूद हैं। ये सांप भी मिट्टी से अर्थवॉर्म को खाकर अपना पेट भरता है। पर हाँ, घरों में पालने वाले लोग इन्हें छोटी मछलियां भी खिला देते हैं। एक मादा लाइन्ड स्नेक एक बारी में तकरीबन 12 बच्चों को जन्म देती है और जन्म के बाद से ही ये सांप अपना खाना पीना खुद से ही करते हैं। इसका मतलब इन छोटे सांपों को जन्म से ही पेरेंटल केयर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। ये खुद से ही सरवाइव करना सीख जाते हैं। नंबर 4, स्कारलेट किंग स्नेक। दुनिया भर के समुद्री किनारों पर रहने वाले लोगों में कोरल स्नेक का आतंक बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये सांप इतना ज्यादा जहरीला होता है कि अपने जहर की सिर्फ एक बूंद से ही कई लोगों की जान ले सकता है। स्कारलेट किंग स्नेक भी काफी हद तक इस खतरनाक कोरल स्नेक जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन आपको इस सांप से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्कारलेट किंग स्नेक हम इंसानों के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होता। एडल्ट स्टेज तक आते आते स्कारलेट किंग स्नेक करीब 14 इंच तक लंबा हो जाता है, जो कि दिखने में काफी सुंदर सा दिखाई देता है। ये सांप अमेरिका के हरे भरे इलाकों में छुप कर रहना पसंद करते हैं। इसे खाने में छोटे सांप, लिजर्ड और मेंढक बहुत पसंद होते हैं। ये इतना ज्यादा अट्रैक्टिव होता है कि बहुत से लोग इस सांप को अपने पेट के तौर पर भी पालना बहुत पसंद करते हैं। नंबर 3, वेरीगेटेड स्नेल ईटर।
یہ ایک ایسا سانپ ہے جو دن کے وقت تو درختوں کی شاخوں پر سو کر نکال دیتے ہیں، لیکن رات ہوتے ہی یہ شکار کے لیے نکل جاتا ہے۔ اس سانپ کا پسندیدہ شکار ہے سنیلز۔ اب بھلے ہی یہ سانپ سائز میں کافی چھوٹا ہوتا ہے، لیکن ان کا شکار کرنے کا طریقہ باقی کے چھوٹے سانپوں سے بالکل ہی الگ ہے۔ اپنے کھانے کی تلاش میں یہ سانپ اونچے اونچے درختوں پر کافی اونچے تک بھی جا پہنچتے ہیں، جس کے بعد یہ اپنے سے بھی کافی بڑے سنیلز اور سلگز کو بھی نگل کر اپنا شکار بنا لیتا ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ قریب 3 سے 4 انچ لمبا یہ سانپ صرف اور صرف ایمیزون کے جنگلوں میں ہی پایا جاتا ہے، جو کہ اپنا بڑا منہ کھول کر شکار کرنے کی کافی کمال قابلیت رکھتا ہے۔ ان کی آنکھیں اور زبان کافی بڑی ہوتی ہے اور ان کے ہلکے بھورے جسم کے اوپر کالے رنگ کا کافی اٹریکٹیو پیٹرن موجود ہوتا ہے۔ یہ سانپ اتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے کہ حال ہی کے کچھ وقت سے لوگ اس سانپ کو پالنا بہت پسند کرنے لگے ہیں، پر ہاں کافی ریئر ہونے کی وجہ سے اس سانپ کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلیک مارکیٹ میں یہ سانپ کافی مہنگے داموں میں بھی بکتا ہے۔ نمبر 2، برہمنی بلائنڈ سنیک۔ اگر بات کی جا رہی ہو دنیا کے سب سے چھوٹے سانپوں کی، اور ایسے میں برہمنی بلائنڈ سنیک کا ذکر بھی نہ کیا جائے ایسا تو ہرگز بھی نہیں ہو سکتا۔ ایشیا اور افریقہ میں پائے جانے والا یہ سانپ صرف اور صرف 2 سے 5 انچ تک ہی بڑا ہو سکتا ہے۔ یہ سانپ بھی کافی حد تک ایک ارتھ ورم کے جیسا ہی دکھائی دیتا ہے، جو کہ گھروں کے اندر فلاور پاٹ کی مٹی میں چھپ کر رہنا پسند کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس سانپ کو فلاور پاٹ سنیک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس سانپ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر دیکھ کر ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا سر کہاں ہے اور ان کی ٹیل کس طرف ہے۔ اس سانپ کے سر پر 2 آنکھیں بھی ناک کے برابر ہوتی ہیں، جن کا سائز اتنا چھوٹا ہے کہ یہ ان سے کچھ دیکھ بھی نہیں سکتے، اور یہ سانپ پوری طرح بلائنڈ ہوتا ہے۔ نمبر 1، فلیٹ ہیڈڈ سنیک۔ امریکہ میں پائے جانے والے چھوٹے سانپوں کی اقسام میں اس سانپ کا نام بھی شامل ہے، اور اس کی وجہ ہے اس سانپ کا یہ سائز۔ یہ سانپ صرف اور صرف 7 انچ تک ہی بڑا ہو سکتا ہے، جو کہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ یہ دکھنے میں پوری طرح سے ارتھ ورم کی طرح ہی دکھائی دیتا ہے۔ یہ سانپ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اسے ہاتھ میں پکڑ پانا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ فلیٹ ہیڈڈ سنیک گرے، براؤن، بلیک اور یہاں تک کہ ہلکے لال رنگ کا بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے تو یہ سانپ اس زمین کے اندر مٹی میں چھپ کر رہنا ہی پسند کرتے ہیں، لیکن زیادہ گرمی پڑنے پر یہ سانپ کھانے کی تلاش میں زمین سے باہر نکل آتے ہیں، جس کے بعد ہی ہمیں اس انوکھے سانپ کو دیکھنے کا موقع مل پاتا ہے۔ بڑے سانپوں کی طرح ہی ایک فلیٹ ہیڈڈ فیمیل سانپ سیدھا بچوں کو جنم نہ دے کر انڈے دیتی ہے، لیکن اس سانپ کی خاص بات یہ ہے کہ ایک فلیٹ ہیڈڈ مادہ ایک سیزن میں صرف ایک ہی انڈا دیتی ہے۔ یہ چھوٹے سے سانپ کھانے میں چھوٹے انسیکٹ اور ان کے لاروا کو اپنا شکار بنانا پسند کرتے ہیں۔ تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل زیویئر ٹی وی کو بھی سبسکرائب کریں، تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ تو دوستو ملتے ہیں اپنی ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ۔